Watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi amjon rosu watna kibri na mbekaya harmemi zenyakati muhimu za dawla hatu wakati huu na wao muhimu mgwahibenza tidwana damu kangasi washash wala tidi mahala kanga munali jwali mde maudi yao she muhimu dezenongo izatpara ye place ya hazo harumu mwendo wa dawla hatu. Kwezi watukufu na shukuri Mungu da amina nyi omnyezi Mungu aranke bahti ya ukasido ando akauja jerhensi ye hazinu habasainu harumashe suwa tukufu shamzuwani inu bahti wako ijujo ukana rondwachi chanye nuka jala ukaya da amina nyi leo ini evonge lazima rijibiwa sha tijuhanza rikina mbahamu mbabe okaya wakomori waronao warishiao waishauzo ambao abongo walindao resulta walindao waone marunda hizo ngrababa lewe mbekis johanza impact rifanya banle daminanyi njoka inti azali na wandu wakausinya bahainu shainu rihansi zedawula haomba Mungu kamau duka ngampase flambo harmechi sedwango ni mabeka eshelea yepaktila banyunyi nyima udu na joka hasare ngondudu hazi ngodo bahanu aduna bakafi na badoli pran ya bie manahe ni ujorenge plus ukaya eshelea yepaktila na district kwezo tukufu inufikira ratsanganya bazima razifikira alafu amjoka radhiba mtabiomba batunga bakari de grève tili atsonga wala mi wakati mi useno kure shade muhimu heze ngo angato fikiri kari balar kawahar kwa hiyo ti grève ya buri sha grève goko ngionesha tsonga ya kafanya evange narambe ukaya rilata wakati sharaha ya grevu ila ijefanyiha waziri shehani ngujoto shahidi ni mwana nyakamali nondwa ukaya tsaba haraka mhenso mkonsi wa hatu ne sector privé mange grevu ija inchi ya bese itandu uhara shamiti dekina na mkimakino pandeu mimi zihana defon kubo kuswa indunka dua mekamna nshangaza hapo ahunde kinyumizwa kautsa shami hanza mrajer hadis banga mine dhoma na hangu yodahoni mina madamu azali darwesh ngamine dhoma na hangu ni daula hiyo yenzenje madukata ndo hadisi shati ushangaza mtu kabati mjo subutambe ukaya ekangu fanyo grevu harumo msomo wanakuwa tusoma kwa tufanye examen kari ungu nifenyiyo ngujihada shakatwada mtu dore utina mana ulole kore hau mwana mshwa greve ya maduktera ukaleo kartufanya hazi wala ila tia hangu hauka haini tabuzo ujiri za hatu sonti pia kujwamba nyinyi mazingare ya kiba ya hensi ya ukaleo kamungu fanyo greve mrajwe ukaya lazima grevu mono mahalani odongo kufanya grevu oja wakati wa banarzi akawaelewa ukaya ngwanzao wa hadisi daona madhabana wakubali hagoja kubali shaulaka wendo wanzawa endeleye ya we daula wiye dejokoza obziya megeti kaza mwambia nukaya sijabanu handani tikaruma transition tikana hazi ya utsanganye daula sikana hazi ya amani iyo de shaniveha banu harumaezi ya handani ngwaja alia riwaswili 2002 au 2006 e hazi iyo kiniha ifanyiha sambaba hanga mro mungu wakati ula hokale omra fantarti bondo honde banduale ondo honde unono wandu wasome izos kaunjia harumaze nchida za mahadisi hatu yafanya uendelee
okay karjangar hadisi umdunge nanzaya kana huishe zora mbao karjangar hadisi umdunge made ngutsokuwa kana huishe zora mbao bakana ndo bakangara ndo haruma hadisi okatula renti ye akiba ya henti hawila ula ujerenti kija tukiri wengeri sana katiula rifanya mahadisi ya kisiasa ya mkobazima alhamdulillah kabasa wakati uzima mbaba tawanzo le wabata kadha kadha hizo mnyezi marja andashi dili zifanya 2006 wengi wajoto shahidi ukaya efikira ukani baki ikaya mahala wengi hata ndoa bonzi sabati jao ishani vihabanu ndongo kada alhamdulillah namro nge mwabeni ukabahana jabanu amjoele wakanja kauja wanjene nde New York haunjene nde Paris haunjene nde Dubai haunjene hopia tende ukatira kamna jana kadal kama hamenja bahe nuku pasare nde dari covid ajabanu atu chose malheureux bon ajan soko kartu pashi amnugu jiba mba ketsafu mbabe so kansar mazam jatan ba shanga mombo mgoke shaka unbe habanu dokale wenu orele wakayaye amani no ukobazima ne serenite ngela wanao na ila akiba ensi haki ebagayinu ya mahari indini very moitié plein ou moitié vide ani paix na développement ils ont mobilisé sawa kabati judo kabati na mananyi saminga mambe nukayale onike devumagiyo yoshinda ijana epe cheke pengi yo batina développement ya tukiri la mazungane sa ekale wenu omwendolo usoni wa hensi ushindi unjanziani basi wa ujana ila serenite na ila amani riwono tsiban boko zikaurumi ya mvu shawari mazemvizo hata amani ende ye ekonomi ende ye amani jija sikar jandao singarandisa harume mahadisi akokatira jabanu les deux blocs zipasuha multipartisme gabaja kashwa izoro karende haruma ye multipartisme mugaba baha ye amani nge depende une ekonomi na ekonomi ngamzabo bantu zabakadozi nchi sindasi kontiwo biro ekonomi danyi mfanyo hazibonze haruma ukasilo biro lazima lewe inuri msahilishe nize hazizofanya aukanga sina daula basi ye poumwa ya daula de administration yabeka kabata administration kabati ngozo dokiri timsomo ti unono ti affaire shale wa ine administration e ma pesa bia zizao nda umrinka onyima omdaffaire mugela okale udur kina relation symétrique verbe agio obligatoire mange nekeza kawira zviri emivorano habahari hanti mkonti yabo si wanadamu insi de Qur'an zinufikira ranzanzi haban mkini harma maha mahamili wajenongo za nyumeni rambeka anarudire vwaiye zila ranziha sha harma mkonti na mfikiri ubaje mwafikika inama rekula leo ndabra kubali kaze nungo zinu nardo kansi bazi marezi hadisi wandu wasinjezi katisi badu kabati mro soke parta undaibi oha nyundaku wauwa komori wafanyu haziba risinye kartasi katwaeze siasa izombali shale wainu wandu wafanyu hazi wajitolea harume hazi nomba ou les affaires très sincèrement nga mérité au respect nga mérité au considération na wuntu mfadi ya nweshele chama mboze kweli akili andi sote kashkor ndanzaru ando birola damila jakanza nzabe shamzamba bahayo bagaba kama tsafaria zo deze kweli bagana shukuru Mungu abasha kuswango tolefatia ushukuru Mungu ye azira fanyo skalio unumando ngajali ka unumando mwemeka mgabenze wafanya hausi kwa mfumtsano yode skwandwa kunja shioni na mdanja shioni tsomfumtsano kasumba hino etoro haraija so shamfumtsano na mdanja shioni mfumtsano alhamdulillah wange aborinja shioni aljo soma ngasi mwezi mtukufu mwezi wa Dhulhijja wange abo okamnyezi mwarja aliyarifanye
zengo zinu katwala aswiri ayabo ezabakia bahazibakia shabo emalimu haunondo ogena rendele megam joka radhi abakabati zizahamba zedungungi zuza urenda shat kandan mambienu kaya hewe etomaraini kwa komorile weyinu nembia zere joka huifanya harme community international ndongora zifanya zinu kazafanya mahala menji haubeke zifanyiwa shabo tutula katasi banu na wandu kandawe shati ntizi ndio ko tsanganya hawa ishiliana waja tsanganya na serikali wamba ukagarifanyo chao wange zere ngora fanya leo inu nongo muhibu yaweza bakini zodo kaya haini batabu joka ya ratuyanzi haban hawiyora nzi hanai yagodo kajerwa nane rikenti rihadisi rikorije muhimu ndi yodo ka maudu wandudo ka wanike marathayanu wahunde dongo za njanziani washinde wasitangele watimisi watukufu wanama malum d'affaires vanu nima avoka wa henti inu bake kamtus juu watukufu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kwezi amjon rosu watina kibri nambe kaya harmemi zenya kati muhimu za dawla hatu wakati na wao muhimu mgwahibenza tidwana damu kangasi washash wala tidi mahala kama munali jwali mde mauni yao she muhimu dezenongo izalpara ye place ya hazo harumu mwendo wa dawla hatu kwezi watukufu na shukuri ya Mungu ndaamina nyi Mwenyezi Mungu aranke bahati ya ukasido ando akauja jerhensi ye hazinu habasainu harumashe swa tukufu shamzuani inu bahati wako ijujo ukana nrandwachi chanye mga jala ukaya ndaamina nyi leo hini nge lazima rijibiwa sha tijuhanza rikina mbahamu mbabe okaya wakomori waronao warishiao waishauzora mbao abongo walindao resulta walindao waone marunda hizo baba lewe mbeki johanza impact rifanya wanleo damina nyi watukufu wanama malum d'affaires vanu nima avoka wa henti inu bake kamtus juu akaka tuwaro haduhu lomba hindu wonze uhadisi udawena mndu yengu hutunda shezo ambao wakati mwomozenungo wataukambo ujuizu ambao basi ba la ila mesaji unikawo la mndu mhadisiu eache hawake kacha ubahibenza aborto hanza kwezile wayunu mke mfano mke maavoka ya hema investisseur alobonze rajwanza wajebo nsiju hatuwan yodemina kasisi lazimala wayunu rifaye tartibu mke harma apesma namna kamdone de bonze yatike nausi wende habaru ko sanrambo hau hamba zanuko hausi hau ya ujo jabanu habangu jabiten tsumbili za vacances na baragonzo jatunde yabo ehandaniye humonani ima d'affaires okatomba akaboko elinga mjema hala bemara dala wangabo jide maavoka wa henti izoromba mgundo kaya maendeleo ya henti e conference refa ya Paris ya heza investissement rujomba mungu lewe inu ka ema comorien bikoni mwema investisseur wa doka ukaya harme development ya henti ya ewange suza bakado zinchi ka maendeleo henti inu nongonda deledima no ulozi ekade ma agronomonga sinao ekade ma pêcheur gasinao abakabati mata yara rue de tourisme le tourisme abodo hwale wa helo teli ushilewe iswarifu heli ya lazimu izono goboko si wakomori garzo shinarizifani shokari hunde wandoji warsadie kabati bobira kabati bobira aka haini mndu ajita ukaya hasomo
tambilwazo mahala tsao abakaina mnaba hasomo buga jasoma shia soma de ujua hizo jua ni zo ujua baseka ujua hizo ujua ni zo ujua wale maraka ngotsa humdu wote ya japeleze zina ujua idishdele yabo bomsedi na shahan bokiki d'administration mtimizima bin hadis sporenda markani bala na chômage sende sur le serveur quand il faut il comme un président le seul là walimu akaja kwa president minja kauju leka 2009 walipara harmaze majuma bao yao lele hadisi rondo la fois comme zemana baukaya nyanti njema halisalis Tidjaïho, scandale investissé. Vous avez un très beau pays, Chabo, finalement. Shudana Kanti, Tabadja, Gadakira Bazano. Tabemana Sudano no Hindi, monsieur le président. Et comme on doit investir, c'est un bouca ou le président. C'est là. Kahanja Biro, Hambato Machine Turanzi, Haulema Hakama Hadi and Down Hadi Hussein, and Baki Wangamuduzang. Akabaki hao no president shaza dongo ngizo biru harma administration emba kapta si dokahita hokati ula odongba enda uje hata kutoba katonga shintu chabana ndo hari wale wauto na kuja mbilo banga bandu wako kwelewa kwa kuja mbilo na bandu malo mdafa baka kishalike sakina hatuno kunika shande mjama hudu aba le secrétaire kasita yari ai wako jeri Makata si ça fait une semaine de Paris. A pashenza akadaiwa kabala ngazoto ya mashintu kiba na tufai. Haya mahakama hatuwezo dokana baraka. Mnawe mahakama ngaja porfanyi wa kulo. Shandu pia tswadunga waone jiriu. Hale kadhalika ba Facebook na rezo sociaux hata ambao ndabo hanize kweli. Yawana katiwa bila mahakama izo kweli sambilwa nwandu wenji kanganyanti njema tilo na potentialite zinji na ugoje shaka kasi na gashi shiraka tuwadunga mahakama waoneze nongoza jiri nasomba chati ndami nchonda hiko nonge leo hazingi yabo bo na waziri na nanyasi maguverneri ya kalewe inu rikena administration ijo ujitolea maendeleo ya enzi wasaidie maentrepreneur watoze mpo walibeze la douane yaude mapesa jo libe salaire ya hani chakati mahindu ya sati na lavimi tulao kabati sha lewe inu ekaribi haza ukaangar liba wandu hai ni mwezi yauti mapesa lombi guniasi shaude mapesa rengao haruma zilanongo ya lazimzi towe ziwachibuza asiye kazi sarufilo andro yoda wanando kuliwa ila fonctionnement heda ula iko hendelea yodesha tugaba udunyinyi kana problem wajobo ha security wajobo mangalieni yode mana kaleoni kama watu de mahala kujodunga pare ya waswili badala ukafanya mtumbili kujofanya lera mbili badala kafanya lera mbili kujofanya 30 minutes yabo ahundu wakati awahundu mapesa. Time is money. Kwa wale mapesa mto wao na mkemakini nganya haki ya ukamwambirwa hila rumilwao shaho towa na mkera ndimjwa kabo yowaji shikamu ya towa gajabira hino radhimu mtabika tutoa na mjempoze problemu ando wale judamba za hadisi ikana winuko vidi haja hauti covid haja harumwe dunia kamili shajuzi keneti haja nuka jako mahalani hatuwa nefeko zambiki nga wanu kwa uchiri harumanti wandua kanti wandua aleje hawa suplise hawanda suspende ikandwa shiliana ka aketukiri wandua ziya ili nyinyi mdaushida mkene promotionalese c'est notre intérêt na mkena na mwelewa kakatina hata amba intere ya ukahalini mdisparese kabati
ekanga bantu akabana akora mapesa ni bahati yafa nti bahati gaza pano mtu nisante mapesa jo ujajamniki wa ya saidi wangu wafanye hazi shati mapesa jo vero andina damna kon libe wantu beli nafasi ule na data sha mahamita mfuka naifa ya banu alhamdulillah mtuka utanga rikauli bawandu haini mwezi mbakauli rija banu rikazanata janda baha baki ga bandu atulibwa shesha zogali banu dizoni mfanyaho ngamwambio rikanga simaro konisi sabaza bachunuka rabila lekwe mtimizi mushahami mubakiri au msujando kamru hajola duan ahuja hozempo utwari ali umkamru abuyo khiana abo Mwenyezi Mungu nekutukulia cheke mnabanke marongo mzo zambe kango biazo bazali kango wanone korupcho janat ndole duan wa haruto wani wani kasekimeli namnabi basamu la bionika mdogo jojitwa nano andanya kona sifanya tena sha namkeravi et corruption balanga abo acte partagé entre le corrupteur et le corrompu. Tu es corrupteur, tu es corrompu, tu es corrompu. Saka kumbla bonu e kaka bati corrupteur kabana uka corrompu. Et surtout ka haja ola corrompu ngwa usikamvu ngawana mahala unda uzamba byoka kutoka uturazini haramusha ujosifanya tena. Wenda rabila ni kweli hivi tsinda. Amina ni kweli. Ngamjuao ndaparoka lo mdaferi shagamu abini uka ema pesa myatoba vuni mwenka wandu ngemlibia jo karahisa na mtu wao lewa alisi kanja mtu najona na watu kufenda akala banu mtu wao akabale kala dora mbaka combien de pourcent yo nyango sila mtu wao 4% utohom nika hangalaja asinyoso abanda uchi bawela kazo njesi ngabengena mashuhuli hada banamna mashuhuli ai kweli waparo na service umnika ngabengena mwali banamwali wanjondo laptop ai kweli waparo umnika basi alango to menji ana wajo to wa ulibe sekani bainera ndani kweli e corruption ke na ulawa e kae corrompu les corrupteurs kwa jasia katfanyeni basi me corrompu je vais m'en débrouiller chez corrupteurs transnational ngoizo namkira banwa katuhambelana ze kweli ake apakti ngambe kezi nongo za kweli tudo hanze habari shanga nzori jitoleo kweli wa hapa mwekwezi watukufu ngamamini mamini ukaya enema Mwenyezi Mungu arinka wansijuban baiki kada paro shukuria mze kuswai wajori tola fatiha wali some kari shukurie bare shukuria do Mwenyezi Mungu ajorengiza Mwenyezi Mungu hanzen tinu weshele hanzen tinu weshele malgré les 20 ans de dents de scie, 4 ans, coup d'état, ça c'est 20 ans, alhamdulillah, il y a une stabilité. Gardez-vous là, on va se pire. Quand on a un chômage, il y a des mal, il y a des gens qui sont pire. À la faute, il y a le président, le président, ça m'a dit que le président, je suis un cause de qui n'est ukawaziri asubutabe nguru warengere garlahi azungulie ngene mayo obahanujo shinda ibakere shukuri ya dehelinu bekale onde kanti haino wakati waru muhima jertensi riazane rishindane kabati namna rudoshindana watu kabawira hariwenza guja ruwenza mangobira wassalamu alaikum warahmatullahi